Likamo na tinglaw manok. Guys, na si Kapitan guys. Oh. Let's say ya gini. Are, dire bang. Peng. Di si kuan dia RE Farm guys. Are pa. Morti. Guys, nagtapok mi diri guys kay party man guys. No. Guys, Guys, oh. paleo di ko like sa and subscribe sa akong uyuan si kuan si Saichi. sama ba. Tami tama. Si Saichi may tama ba. Guys, don't forget to subscribe guys. Sama ka Si Do guys. Oh. Saichi Tami guys. Saichi sama ka ride. Oh. Don't forget to arrive guys. Nagsari mo kapuno. Na guys, mga ngit-ngit mo guys, mga manok naman guys. Oh. Wala na guys, lubat na ta. Pila na ikuan, gana followers mo yoy. Manili sari. Mga followers ni kuan yan eh, Lumjas Amit. Ako followers guys. 50,000 na guys, pero gamay na 50,000 na ba. Kuan ko na guys, mga hatag ko kwarta na guys. Oh, hata na awang ko, awang. Ano? Ipakita manok sa Ari. Ano ba? Ari Oy, bisag magkakuha ka rin mga 100 like. Lingko na ba? Pero di ka taas sakto ra pa pagkamubo ba. Kani bisag sa pundok guys, naagya po ni magkasugaro. Joshua Amit guys, don't forget to subscribe guys. Magana. Si kuan guys Ko sa amon future chief engineer si si Lumjas Amit. John Lloyd Cruz guys oh. Sanloid Cruz pa. Hindi sa Ari, kani ka ba? Kare guys oh, manager sa RE guys oh. Lingi po na. No. Na guys, Ari game farm. Boston Sweater guys. Ayun. Na guys. 2,000 ug dunay ayun. Og nay mapalit ani guys, ibaligyan lang mo 2,000. Okay ra gani ko na pang Merry Christmas guys ba. Oh, Boston Sweater. Siyon ka na guys oh. Gikan ni kuan guys. RE Farm sa Laguna ni guys. Basak ayo. Ayun, wala Laguna Manila. Oh, basak na guys, Manila ni kalayo naman na basak na guys. Oh. Pula po. Tara guys, akong kano guys oh. Net kay balhibo guys oh. Na guys, Boston Sweater. Na guys. Oh, inom lang pundador guys. Kuya kay manno guys, oh, inom lang pundador tanaw. Boston Sweater. RE Game Farms guys na. 9 months. 9 months guys, 9 months. Kaduha na nakabuno guys. Kaduha na na. Oh, kaduha na ni kabuno. No? Yan yan, kapon mo na nakabun gahapon. Akong 9 months do kabuno. tarongon guys ano. Simple ra guys oh, no. Ana ko kabuton mo dako matalisayon. Guwapo kay manuog ka guys eh. Boston Sweater. Diyan lang kanok. Tari ka na mo sunod nok. Bahala lang ka sa bahala mo. Pilipi Amit guys. Oh. Hi guys, manager assistant sa Assistant guys, RE Game Farm guys. Mana handler sa kuan ba manager. Jorok. Si Aliyo guys, Aliyo. Si kuan guys, Bu Uyaw. Financer si kuan guys, si kuan ni guys. Si Charles David. Financer sa Ari. Assistant manager guys, si Joshua Jesus. Ngano gyud di apilon ang Joshua sa Facebook, Joshua ra gyud, di Ha? apilong Jesus. Doble naman.